Shalom menjuah-juah membanta krina Bapa Nande senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Terpuji termulialah gelar Tuhan ibas pekan penata layanan GBKP waris pebitukan enda bagi Tuhan di bata tetap si masu-masu kita kerinana amin ijab pape kita kerinana ringan. Mari dagi ope dengan sedingkahkan karena bahan renungan ta enda si pebulat dagi pusu perukuran ta ras kita ertoto. Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, tetap kami ngatakan muncur man bandu. Ibre kenudunga waktu kesempatan man kami selaku anak-anak adu Tuhan, laku kami ikut muat bagin ibas pekan penentalainan GBKP warisi popitukan indah. Sienda kerinana perkuah ati ras kekelengan Tuhan di bata man kami kerina anak-anak adu. Imakan ngerana kami dagi o Tuhan bukakan pusu perukuran kami segala rengasupna kami ngangkai karena kebenaran kata andu. Ras dalam kensa suwe bagi singena atendo. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gortoto man bandu. Amin. Bapa Nande sinaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus bahan renungan ta ibuat ibas Efesus 2 ayat sada se-10 baginda mekerna kata di bata. Ibas kematen nariku kegeluhan. Ibas pak sasi lewat arkiteken salah duras dosa-dosandu mati pertendindo. Pak sasi nai ikut kendu kebiasaan doni si jahat. Ikut kendu pemimpin penguasa-penguasa silit ibas awang-awang. Kesah si genduari erdahin ibas kala si langit erkemalangan mandi bata. Situhuna kita penai bali ngeras kala enda. Kita naing geluh ikutkan surah-surah anta saja. Jana si dalankan si sentudu rasura-sura kulanta ras ukurta. Sueras biak ta kita pi bali ras kala si deban. Patut ngenanami pernembeh ati di bata. Tapi perkuah ati di bata lah ersibar. Jangan belin keleng ati naman banta. Semaka asum kita mate ibas pertendin erkiteken salah ta. Ipegeluh na kita mulihi. Radu ras Kristus erkiteken lias ati di bata nge. Maka kam enggo terkelin. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundul na kita ras ia ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata. Gelase rasa lalap. Icidahkan na kini ulina silanai ke lang-lang belinna. Emelias atena man banta ibas Kristus Yesus. Sebab arkitekan lias ate di batang maka kam go terkelin. Arkitekan te kaman Kristus. Labo bekas perbahanan do. Tapi pemere di bata kape. Labo uli pendahindu maka labo lit dalana isi pemujibana. Tinepa di bata kap kita ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ijadikan na kita guna dahikan dahin-dahin si muhuli. Singgo leben irencana kena gelasi dahikan si barema karena bahan renungan ta endah. Bujur si katakan mantuhan di bata ibas pekan penata layanan GBKP warisi pepitukan enda Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Iatankan Tuhan dengan kita ibas ngikuti sa jana arah bahan kot banta enda Efesus 2 ayat 1 10 enda mesurat Rasul Paulus man perpulungan i Efesus singgo jadi Rasul Kristus Yesus rikutkan praten di bata jana si penting nakal iba surat Paulus man perpulungan i Efesus enda karena rencana di bata guna persadakan krina sinasalit subuk i surga bagi pesi idoni gelah kai kepe gelah Kristus jadi kepalana. I aju Paulus tole maka anak-anak di bata dalankan surah-surah di bata simbelin ibas kegeluhan dah. Guna persadan manusia ibas Yesus Kristus. Maka perpulungan i Efesus enda ibas pak sasinai Bapa Nande sinaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ikut kena kepe kebiasaan doni si jahat erkitekan salah ras dosa-dosana. Ikut kena pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa silit ibas awang-awang kesah si genduari erdahin ibas kalak si langit erkemalangan mandi bata bagepe igejapkan Paulus ia pe nai ope denga i tandaina Kristus ia pe bali ras perpulungan enda geluh rikutkan surah-surahna saja situhuna patut ngenanami pernembeh ati di bata tapi perkuah ati di bata enda luar biasa la ersibar janam belin keleng ati Tuhan man site bana. Banci si bayangkan kita mati ibas pertendin
Arkitekan salah ras dosa-dosanta, jana ipegeluh Tuhan mulihi radu ras Kristus. Arkitekan lias ate di bata maka enggo kita terkelin. Ibas persadan ras Kristus Yesus ipekeke di bata kita. Ras Kristus Yesus, jana ipekundul di bata kita ras Tuhan ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata gelah serasa lalap. Icidahkan Tuhan di bata kini ulinna silanai kelanglang belinna. Emelias ati Tuhan di bata man banta ibas Kristus Yesus. Arkitekan lias ati di bata, maka kita engkau terkelin. Arkitekan tuk man Kristus. Kepelabo bekas perbahanan ta, tapi pemeri di bata. Labo uli pendahinta, maka labo lit dalanna ise pemujibana. Tinepa di bata kap kita ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ijadi kena kita guna dahikan dahin si buhuli singgoleben irencana kena gelasi dahikan. Bahan ogenta Yesaya 3 ayat 10-10 sada lit dua hal ijenda si jadi pendekanna kaikin pendekanana emekap kalak bujur silabaan cilang malam atena jana si muhuli rahman bana bekas pendahina si muhuli banci nanamina tapi adik kalak jahat laban cilang bene kejahatan si bahana man kalak genduari ibahan ka man bana. Ada hukum tabur tuai begitu ya. Kai sisuan si muhuli, si peranika si muhuli. Kai sisuan sila muhuli, si peranika sila muhuli. Apa idagi pilih kita? Tentunya kita milih perdalanan kala bujur, gelah malam ateta. Labu si pilih perdalanan kala jahat. Adis pilih perdalanan kala jahat uga pape bening kita. Tapi si pilih kita emekap kala bujur, gelah malam ateta. Arah invokasi untuk kejadian sada ayat 30 sada a sinurikan ija enggo ijadikan di bata krina sina salit iba suar si pemenda sepe enemkan jana idah Tuhan maka krina singgo ijadikan na tuhu-tuhu mahuli. Bapa nandi senaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus arah teman ta sendah dahikan dahin-dahin si mahuli. Marilah Bapa nandi senaras turang kita enda tindepa di bata. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Singgo ngalukan penebusan alu darah Yesus Kristus di badia gelah kita terkelin. Marilah si maknai enda lebih. Jana ibas keterkelinan singgo sialukan kita lit buah kini tegenta. Kaikin buah kini tegenta kepekan dahikan dahin si muhuli. Singgo leben irencanakan di bata gelah si dahikan. Jana tuh memang lit kebebasan selaku kita makhluk si tertinggi. Lit akal budi guna ngeteh apai si muhuli apai sila muhuli. Artinya marilah si ingat lit kebebasan kita memilih adi muhuli sekali nari adi muhuli uga papi sinanami kita si muhuli tapi adi lah muhuli uga papi lah muhuli kaca dina. Maka selaku anak-anak Tuhan di bata marilah pakaikan biak-biak di bata si muhuli. Maka kekelengan lit ije maturuk rukur jana repalaskan pe kata di bata si tetap lalap ibagikan kita terkhusus ibas pekan penatalayanan GBKP baswaris pepena sewaris si pepetukan indah tema-tema si memimpin kita kata di bata si meneguhkan iman percaya kita si jadi kata kuncinya marilah tetap berberita ya berita si muhuli apakah tema tahun pelayanan GBKP 2022 endak kreatif merawat lingkungan. Marilah aludem kesadaran si pekena-kena lingkungan sekelewat ta. Contohnya ulah buang sampah sembarangan membagi-dagi. Lingkungan ta pasti bersih. Kita tapi pasti sehat. Jana kini teken tapi ertambah-tambahna guna muji Tuhan, guna kita dahikan dahin si muhuli. Singgo percayakan Tuhan di bata maka malam ateta. Bajit dengan kita dahikan dahin si muhuli enda pikrinana perkuah ati Tuhan di bata. Mari dagi si pebulat pusu perukuran ta ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Bapa kami siringan ibas kini raja surga. Karena kebenaran katandu enggo ibagikan kami. Kamkap di bata si masu-masu sa isi pe kami si megikan katandu. Gelar reh ngasuk na kami arah kini teken kami. Ngatakan bujur man bandu ibas Tuhan tetap lalap mempercayakan man kami. Guna dahikan dahin si muhuli bagi singgo ia turkendu. Bujur Bapa tetap pimpin kami baswari endah.
ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami gorto teman badu. Amin, bujur melalah.